السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، الذي سماها الدروس المهمة لعامة الأمة. كزينيو كتاب قا تايزوي متعون رئيسا بتملكة كفل عندن تلان تسالف النبر بكفل عند لاي شيخو ይሄ ኪታብ የጻፉት ማን እንደሆነ በሰፊው ያየነበት ሁኔታ ነበረ። በመቀጠልም እቺ ኪታብ ስለምንድነው የምታወራው የሚለው ነገርም ያየነበት ሁኔታ ነበረ። ከዛው ሼኹ ካስቀመጠው ከትምህርቶች ውስጥ የመጀመሪያውን ትምህርት فيما يتعلق بسورة الفاتحة وقصار السور ከፋቲሃ ሱራ ጋር የሚያዝን ትምህርትን وكذلك አጫጭር የሆኑ ሱራዎችን የሚለውን ጀምረን ነበር። በዛ ስር ሱረቱ አልፋቲሃን አጠር ባለ መልኩ አይተናል። ዓመተ الناس ብዙዋኑ ህዝብ ማወቅና መያዝ ያለበት ነገር ከቁርአን ፋቲሃን ጨምሮ ከሱረት ኢዛ ዙልዚለት አው من ሱረት زلزلة እስከ ሱረት الناس ያለውን ነገር በትክክል ለፍዙን መቅራት አለበት፣ ቃሉን ከዛም አልፎ ደግሞ መሸምደድ አለበት፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ትርጉሙን ማወቅ አለበት። ሁሌ የሚያነበው የሆነው ስለሆነ ማለት ነው። وكذلك ከጀመርነው ሱረቱ አልፋቲሃን በሰፊው አይተናል። ከዚህ በፊት ሼኹ የጠቀሱን የመጀመሪያውን ሱራ ሱረቱ አልዘልዘላ እናያለን። ሱረቱ አልዘልዘላ هي سورة مكية وقيل أنها مدنية. እቺ ሱራ መካ ላይ ከወረዱ ሱራዎች ውስጥ አንዷ ናት። ከፊል ዑለማዎች ደግሞ መዲና ላይ የወረደች ናት ይሏታል። እቺ ሱራ መጠሪያዋ ስም أنها اسمها سميت أو اسمها سورة الزلزلة تبارلج أي منكتكت معناتها. وقيل أيضا سميت إذا زلزلت ببداية السورة مجمرة سورة مجمرة بمريت منكتكت سرهنا إذا زلزلت بتنكتكت شب الساعات ተብላም ትጠራለች። የለኛው እቺ ሱራ በውስጥ ያዘችው 8 አንቀጾችን ነው። በውስጥ ያዘችው 8 አንቀጾችን ነው በውስጥ ያዘችው። እቺ ሱራ محورها የምታወራው ነጥቦች ስለምንድን ነው? እቺ ሱራ ለኛ የምትነግረን ልታስተላልፈ ለምትፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ የትንሣኤ ቀን እንደሚመጣ ተነግረናለች፣ እንመጣበታለን። ሁለተኛ የትንሣኤ ቀን ትልቁ ምልክቶቿ ምን እንደሆነ እቺኛዋ ሱራ ተነግረናለች። يوم القيامة ሲመጣ لها علامات الصغرى وعلامات الكبرى። የትንሣኤ ቀን يوم القيامة ትናንሽ ምልክቶች አላት መቃረቧን وكذلك تلالك ملكتوች አላት መድረሷን። إذن كذا وستلقون إذا زلزلت الأرض زلزالها የሚለውን ነገር
ታስተላልፈልናለች ማለት ነው። ሌላኛው እቺ ሱራ የምታወራው ሰዎች እዚህ ዓለም ላይ የሰሩትን ስራን ይመነዳሉ ገና የውመል ቂያማ ጥሩ ቢሆንም ወከذلك የተሰራው ነገርም መጥፎ ቢሆንም ማለት ነው። ይሄና መሳሰሉ ነጥቦችን በውስጡ ትይዛለች። قال الله جل وعلا في هذه السورة في سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم እጅግ በጣም ሩህሩ በጣም አዛኝ በሆነው እንጀምራለን። قال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا أي وقت ጊዜውን የሚነግርክ زلزلت በተንቀጠቀጠችበት ሰዓት ምንም ይንቀጠቀጠው الأرض ምድር አንተ መልእክተኛ ወይ ንገራቸው አስታውሳቸው ወደፊት በጣም የሚያስፈራ ቀን ይመጣል። إذا زلزلت الأرض زلزالها ምድር በተንቀጠቀጠችበት ጊዜ زلزالها የሷን መንቀጥቀጡ ደግሞ ጠንካራና ኃይለኛ የሆነ መንቀጥቀጥ ነው። አሁን አዱኛ ላይ ከምናየው ከመሬት መንቀጥቀጥ የባሰ ነው። ተመልከቱ በተወሰነ ቀናቶች በፊት አገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ አፋር አካባቢ እሳተ ገሞራ ወጥቷል ተባለ ከምድር። እዛ የሰማው ስሜት ወደ 300 ወደ 400 ኪሎ ሜትሩን አልፎ አዳማን አልፎ አዲስ አበባ አካባቢ ስሜት ሲሰማ ነበር። ይሄ የተከሰተው የሰከንዶች ሰዓት ናት። وكذلك انظروا فيما حصل قبل سنة في تركيا وكذلك في الجزائر تركيا ላይ የተከሰተውን ታስታውሳላችሁ። 5 ደቂቃ ላልሞላው ደቂቃ ነው መሬት ተንቀጠቀጠችው። በዛችኛው ትናንሽ ደቂቃ ውስጥ ሰዎች በጣም ፈሩ፣ ሸሹ፣ ደነገጡ፣ መሬት ተሰነቀጠ። የምናየው ትላልቅ ፎቆች ወደቁ፣ መኪና ተገለበጠ፣ ሰው ሞተ፣ ብዙ አደጋ ደረሰ። فما بالكم بما يحصل يوم القيامة ምን ይመስላችኋል? የትንሣኤ ቀን የሚከሰተው ትልቁ የመሬት መቀየር የመሬት መንቀጥቀጥ فقال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها መሬት በተንቀጠቀጠችበት ጊዜ መንቀጥቀጥን وأخرجت الأرض أثقالها መሬት በምትንቀጠቀጥበት ጊዜ መንቀጥቀጥን وأخرجت ታወጣለች الأرض ምድር أثقالها በውስጧ ያመቀችውን የያዘችውን ነገር በውስጧ የተቀበረውን ሰው ወደ ላይ ታወጣለች። በውስጧ የተቀበረውን ሀብትን፣ ወርቅን፣ የተለያዩ ማዕድኖችን ታወጣለች ከመንቀጥቀጥ የተነሳ وأخرجت الأرض ምድር ታወጣለች أثقالها በውስጧ ያለውን በውስጧ ያመቀችውን የነበረውን በውስጧ የተቀበረውን ሰዎችን ሁሉ ታወጣለች ወደ ላይ وكذلك በውስጧ የተቀመጠውን ነገርን ታወጣለች ያኛውን ቀን وكما قال جل وعلا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ገና يوم القيامة ምድር የምታደርገውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። በውስጧ ያለውን ነገር ታወጣለች ሙሉ በሙሉ። መሬት ሲንቀጠቀጥ መንቀጥቀጥን ኃይለኛ መንቀጥቀጥ በውስጧ ያለው ሰዎች የተከበሩ ሲወጡ በውስጧ የታመቀው ወርቅና ማዕድናቶች ሲወጡ ሰዎች ይገረማሉ።
ለብዙ ዓመት የምናቃት ምድር በሰላም ቆማ በሰላም የተጓዝንባት በሰላም እየኖርንባት አሁን ምን ተከሰተና ነው ይሄ መቀየር የምትቀያየረው ይላሉ وقال الانسان ما لها ሰዎች ደግሞ ይላሉ ما لها ምን ሆነ ነው እኛው ምድር እንደዚህ የምትንቀጠቀጠው እንደዚህ የምትቀያየረው ተራራ የነበረው ተራራዎች የሚፈረካከሱት ምን ሆነ ነው ما لها ምን ሆነ ነው ምን ተከሰተ ምንድነው የመጣው ጉዳዩ ምንድነው ብሎ ይደነግጣሉ ይጠያየቃሉ وقال الانسان ما لها ሰዎች ይላሉ እቺ ምድር ምን ሆና ነው እንደዚህ ተንቀጥቅጣ በውስጧ ያመቀችውን ነገርን ከሰውም ከሀብትም ታው ምታወጣው በዚህን ጊዜ يومئذ تحدث أخبارها ሰዎች ይህን ጥያቄ ሲጠይቁ ይህን ጥያቄ ሲያቀርቡ ምድር ትናገራለች ምድር ታወራለች ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይ የሆነው አምላካችን በዛኛው ቀን ምላስን ይሰጣትና እንድትናገር ያደርጋታል الذي أنطق كل شيء ሁሉም ነገር እንዲናገር ያደረገው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክስተት ተከስቶ ሰዎች ደንግጦ ምድር ምን ሆና ነው ምን የተፈጠረው ብሎ በሚጠይቁበት ጊዜ መልስን ትመልሳለች ምድር يومئذ تحدث أخبارها በዛን ሰዓት ምድር በሷ ላይ የተሰራውን ነገርን ጉዳይ ሁሉ ታወጣዋለች يومئذ የዛኛው ቀን ትንሣኤ ቀን تحدث ታወራለች أي الأرض أخبارها ጉዳዩን ወሬዋን ታወራለች በዚህ ምድር ላይ ማን መልካም ነገር የሰራው በዚህ ምድር ላይ ማን ጥሩ ነገር የሰራው በዚህ ምድር ላይ ማን መጥፎ ነገር የሰራው በእንደዚህ አይነት ቦታ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር እንደዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ብላ ምስል ሁሉ ታወጣለችኛው ምድር يومئذ تحدث أخبارها በውሳለ ብዙ ዓመተምቃ የተሸከመችውን ጉዳይ የያዘችውን ሚስጥር الله سبحانه وتعالى بچلوتا እንድትናገር ያደርጋትና يومئذ تحدث أخبارها እቺ ምድር ታወራለች በራሷ ላይ የተሰራውን ወንጀልን የተገዳደለው ማን እንደሆነ የተዘራረፈው ማን እንደሆነ የዋሸው ማን እንደሆነ ወንጀል የሰራው ማን እንደሆነ መልካም ነገር የሰራው ማን እንደሆነ የሚለው ሚስጥር ሁሉ ታወጣለች ይህን ሁሉ ሚስጥር ታወጣለች بأن ربك أوحى لها ይህ ሁሉ የምታወጣው እቺኛው ምድር የምታወራው بأن ربك أملاكك الله سبحانه وتعالى أوحى لها ورزاقه وحي يردون لا تالي متناقروا النقر متناقر أدركوا يومئذ تحدث أخبارها يميل ولاي بحديث متوال حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها يمنون آية أنكزم بانبو بقيري الله حميتني عليه الصلاة والسلام أنبونا تنيون آية قال أتدرون ما أخبارها يوم القيامة درس مريسين كدكت يوم القيامة درس مريسين كدكت مريت تورالش يتبالو የምታወራው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንዴ ብሎ ጠየቁ ያ ለህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን እንደምታወራ ታውቃላችሁ قال والله ورسوله اعلم اللهنا መልእክተኛ ነው የሚያውቁ ሰሃቦች
قال فإن أخبارها أنها تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فقال فهذه أخبارها من النوريان متارو يتبالو من دول تاقال لا تشونه الساق يوم القيامة متارو بس ولا يتسرون بارو يسرون وندم سيتم يسرون نقات مسكر الليج ايه بارا ازيانا كان بند ازيانا بوتا لي ايهين سرطر بلا توار الليج ايه بارا اشينيو بارام اي العبد وكذلك الأمة سويو سيتان بالتوهان بند ازيانا كان بند ازيانا بوتا بند ازيانا تونيتا لي ايهين سرطر بلا تواتو عليش مستر ايهين نجر هلو متادرقو بأن ربك أوحى لها جيت الله سبحانه وتعالى نو ورسا وحي يستلالفو كذي من الردو جيت الله سبحانه وتعالى بهلم نجر شاي هون أملاك لما تعبتها فوائد بأن ربك أوحى لها يوم القيامة إذا مكست نجرال يومئذ يسدو الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ ذنيوكا يتنساكن يوم القيامة سووش يبتا تنالو يسدر الناس أشتاتا سووش بدن القاتي يتلاي بدن يهون يبتا تنالو عند سراتشو ملكام سرا يسرى ولا ملكام بوتا يسباسبال مدفو سران يسرى ولا مدفو بوتا يسباسبال يومئذ يسر الناس أشتاتا لماذا؟ ليروا أعمالهم بزيالم لي يسرة سران يلفبة سران لياغنيو من داون ليوزو من داتشون لمن يا كان يتنساي كان يجزا كان ነው ሰዎች የሰሩትን ነገር የሚያገኙበት የሆነ ቀን ነው ጥሩ ስራን ከሰራ በዚያ ዱንያ ላይ ጥሩ ስራን ታገኛለህ መጥፎ ስራን ደግሞ ከሰራክ መጥፎን የሰራከውን ነገር ታገኘዋለህ ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل يسر راسه فمن يعمل يسر راسه مثقال ذرة ذرة يمبالو بتام تنش نقرنا قيل يقوم منزر فريم تابلوال للتقريب لما أقربنا معنون ذرة يمبالو يما يجبت بتام تنش وهنا نقر مالت فمن يعمل مثقال يسر راسه مثقال يمي مزرن ذرا يقوم مزرن فري يمي مزرن خير نقر يسر راسه خيرا ملكام نقر يراه يا قنوار يا يوار يوم القيامة في اللفيت تكمر له ومن يعمل يسر راسه مثقال ذرة يقوم مزرن فري يمي مزرن ياكل ملكام مدفون سران يسر راسه شرا مدفون سرا يراه يايوان يا قنيوان لمن يوم القيامة يسراك أنا يدل يجزاك أنه يلفى بتلفاتا يزراكون وتهيت يمي قنيبت يمي يازبت نقرنا لذينو كترو سرا تنشن بالتهون الله سبحانه وتعالى أجر من دون ستهال يسراكو مدفو نقر بيهون يان مدفو نقر أسكمتو له يستهال أيها الإخوة اتشي سورة
تلك النجر يساوسچن سوت يوم القيامة أي بدلون الله سبحانه وتعالى أي ظلماتهم يسروا تنسراقن يستاتشوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يا يوم القيامة مالت يتنسايك المالت هلم نفس يمياقن يبت يهونا كنو كما الكام نقر في اللفت تغينتو وكما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة يقوم منزر فني يمياكل مراسو تنشن دون الله سونا يبدلهم وإن تك حسنة يسراك عند ترو نجر كسراك بل بتكاراني يضاعفها لانت أبزتون لي ستهاد بعد عندما اتاو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمر كأهيوش تتيقوا فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة أهيان يالله سو من نمساتو تبرو تتيقوا أني بزيلا يمتا يمساتو زكان على كمالو قن عند آية ودني وردان لك جامعة ملكام نقرن ترو نقرن بوصوا يسبس سبش بوزو نقرن الفاظة المنفردة كيلا ليتارج ثم تلا هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ملكام سران تنشن بيون يسراسو يا غنيات اليوم القيامة مدفون سرا يسراسو تنشن بيون يا غنيات اليوم القيامة يميلون إتشينيون آية رسول عليه الصلاة والسلام أنببوا مالته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يسروا مدفون نقر تنشم راسب التوهان يا النقر يا غنياتا بزا يمن الدال كما قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به أنه ملكام نقر ميقنيو جنة ميقنيو تروسرا ميقنيو بينانت من يوتا يللم ساسرا وإنما الكتاب بالبيتوش الكتاب اليهود والنصارى بس لتمنى يللم يانتو نقر ميقنيوت من يعمل سوءا نكرانات مدفون سرا تنشن بيهون يمي سراسو يجزى به يمن الدابة إذا قوية إيه سورة هي سورة جامعة بوزو نقرن بوصة سبسوي سورانات تلانت انداس هالفنا حديث الذي أخرجه حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل والليلة وهو حديث صحيح يا الله أحمد تنيا عليه الصلاة والسلام يا سو متو ستأيكاتشو مجرش علي اتشين سورة أي سورة زلزلان أنبب تمر شمددو قالت يا سو يمنانا قال لا أزيد فيها أبدا الجمر بشين بيتشانو ما فزشين بيتشانو متبقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح الرويجل قالها مرتين سو يوم ما دانا اتشين سوران حفزو معنون أوقو سرتوبت كنوربت برقد دنوار يا الله حميتنيا عليه الصلاة والسلام يا الله حميتنيا عليه الصلاة والسلام إذا قوية
እቺ ሱራ በውስጣ ትልቅ ነገርን የያዘች ስለሆነ እዛን الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ميلالو وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا في كتابه التفسير المعروف تيسير كريم الرحمن اتشي سورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يميلو آية يمتيزو فيها بوسوا غاية الترغيب بتام مكسكس نزالج بوسوا منن ملكام سران مسرات اندالبن يا ملكام سرا تنش راسو بيهون وكذلك بوسوا دغ بتام مسفرارات አለበት መጥፎን ስራ ከመስራት ያ መጥፎ ስራ በጣም የተዋረረ ትንሽ ስራ መራሱ ቢሆን አዳቋያ አማኝ ሰው ሁሌ ይተነቀቃል በሚችለው አቅም ሁሉ ኸይር ስራን ይሰራል ከዚህ ሱራ አምሮ የምንረዳው ነገር ከማንሳቴ በፊት እቺ ሱራ በምንድነው የጀመረች በምንድነው ያለቀችው إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها የጀመረችው ምድር ላይ የሚከሰተው ነገር ነው የመሬት መቀያየር መቀጥቀጥ ውስጥ ያለው ነገር መውጣት ምድር መናገራ ይሄ መጀመሪያ ላይ የመጣው መጨረሻ ላይ ደግሞ የመጣው فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى የሚለው ይሄ ደግሞ ያ ወሬ የወጣ ወሬ እሷ የምትናገረው ያ ወሬ ሰዎች ያዩዋታል ይመለከታሉ ስራቸው መልካም ከሆነ መልካሙን ስራቸው መጥፎ ደግሞ ከሆነ መጥፎ ነገር ይመለከታሉ ማለት ነው ከዚህ ሱራ ምን ረዳው ጥቅም ምንድነው የምናተርፈው ፋኢዳ ምንድነው አንደኛ ከዚህ ሱራ የምንረዳው ጥቅም የየውም القيامة አስፈሪነት እንረዳበታለን የውም القيامة በጣም አስፈሪ የሆነ ቀን ነው ምድር የምትቀያየርበት ነገር ሁሉ የሚገለባበጥበት ልጅ ከናቱ እናት ከልጁ አባት ከልጁ ልጅ ከአባቱ ባል ከሚስቱ ሚስት ከባሏ ሁሉም ነፍሲ ብሎ የሚሸሹበት ቀን ነው በድንጋጤ እርጉዝ የነበረችዋ ሴት በድንጋጤ ሆዷ ውስጥ ያለውን ማህፀኗ ውስጥ ያለውን ልጅን ጥላ የምትሄድበት የሆነ ቀን ነው የውም القيامة ሰዎች በድንጋጤ ህፃን ልጅ ሽበትን የሚያወጣበት ቀን ነው ይሄ ቀን እንዳለ ያሳውሰናል እቺኛዋ ሱራ ሁለተኛ ከዚህ የምንረዳው የምንጠቀመው ጥቅም ምንድነው እቺ ምድር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራ ጊዜ ጀምሮ በውስጧ ያመቀችውን ነገር ሁሉ ታወጣለች የውም القيامة ወደ ላይ ታወጣለች ትወረውራለች ሌላኛው ከዚህ ሱራ የምንረዳው يومئذ تحدث أخبارها የሚለው ቦታ ላይ ምድር ገና ታወራለች ማታወራ ምድር እንድታወራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርጋታል ሌላኛው ከዚህ ሱራ የምንረዳው ነገር ያ ቀን የትንሣኤ ቀን ሰዎች የተለያየ ቡድን ላይ ሆኖ ይበታተናሉ ይከፋፈላሉ እንደ ስራቸው يومئذ يصدر الناس የተባለው ሌላኛው ከዚህ የምንረዳው ሌላ ፋኢዳ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅነት
ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን እንደማይበደል ሚዛናዊ የሆነ አምላክ እንደሆነ መልካም ስራ ለሰራ ሰው መልካሙን ይሰጠዋል መጥፎ ስራ ለሰራ ደግሞ በዛው በወንጀሉ ልክ ይሰጠዋል ይሄን ከዚህኛው ሱራ ላይ የምንረዳው ይሆናል ሌላኛው ከዚህ ሱራ የምንረዳው ጥሩ ስራ ትንሽም ብትሆን ስራ እንዳትነቅ መጥፎ ስራ ደግሞ ትንሽ ናት ብለህ እንዳትንቃት ራቃት ለምን ትንሿ ስራ የሰራከው አላህ የውመል ቂያማ ይሰጣል ምንዳውን በመልካም ነገር ንቀ ደግሞ የሰራከው ወንጀል ጥፋት ደግሞ አላህ የረሳውም የውመል ቂያማ ያመጣና ይሰጣል በዛ ይመነዳሃል እዛ አኳያ እቺን ሱራ እነዚህ ጥቅሞችና የመሳሰሉትን ከውስጡ ማውጣት ይቻላል መያዝ ይቻላል ማለት ነው طيب هذه تفسير سورة الزلزلة التي كانت آية 99 كقرآن كلا سنجمر زتناو سورة لا يالشنا سورة إذا زلزلت كذابها لا قتل يالو سورة على وهي سورة العاديات وما أدراك ما العاديات من دنات الصاع أولا هذه السورة اسمها سورة العاديات تبالا لك من دنوسو أما تابتالا عادات مالت فرسوش مالتنا لجهاد يتزقاجوا በጣም የሚፈጥኑ የሆኑ ፈረሶች ናቸው سمي بهذه السورة لأنها تبدأ بها بساسة تجمر السورة هذه السورة أنها سورة مكية مكة لا يوري سورانات مكة لا يوري سورانات بزلا رقمو إجماع እንዳለበት የተነገረ ሁኔታ አለ على أنها سورة مكية وهذه السورة أسراندن አንቀጾችን በወሷ ይዛለች የምታወራው ትላልቅ ርዕሶቿ ሰው የሚሰራውን ስራ እንደሚያገኝ ነው በዚህ ዱንያ ላይ መልካም ስራ የሚሰራ ከሆነ ያን ስራ ያገኛታል አነሰም በዛም ይሄም ታወራለች ما مناسبة هذه السورة بسورة الأولى እቺ ሱራ ሱረቱ العاديات ከቁርአን መቶኛ ላይ የምትገኝ ሱራ ናት ቁርአን ላይ ስንት ሱራ ነው ያለው 110 እርግጠኛ ነህ 16 እርግጠኛ ነህ እሺ ሌላ ቁርአን አይተናል 114 ነው አህሰን ትክክል እቺ ሱራ 100 ላይ ነው የምትገኝ ሱረቱ العاديات እቺ ሱራ ከሱረቱ ዘልዘላ ጋር የሚያገናኛት ጉዳይ ምንድነው زلزلة متى كذا بوهال عاديات متى مرسبال مناسبة هذه السورة لما قبلها ايش سورة أي سورة العاديات كسورة إذا زلزلت كا إمياء قنانيات قداي سورة الزلزلة كتكسبت عن دنيا ورأس وأخرت الأرض وثقالها ምድር ታወጣለች በውስጧ ያመቀችውን ነገር የሚለው መጥቶበታል ያን የሚመስል ጉዳይ ደግሞ በዚህኛው ሱራ ላይ ተጠቅሷል
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أياكمنا إذا بعثر كوتا ما في القبور قبر السيالو من دنو سوش ناتشو يا دقمو وأخرجت الأرض أثقالها بوسع مكتشو من دنو صوما مكالي تاوت على أفلا يعلم ما في القبور بوسع يا مكتشون قبر يالو نجر تاوت على እቺ ሱረቱ العاديات ኃይለኛ የሆኑ ፈረሶች የተባለው ለጂሃድ የተዘጋጁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ ፈረሶች ይምላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለገው ነገር መማል ይችላል والعاديات والضحى والشمس والقمر والليل والفجر እያለ በብዙ ነገር ይምላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሆነ ሲምል ያ የተማለበት ነገር ትልቅ ነገር እንዳለው ማያዝ አለብን ትልቅ ነገር ነው ዝም ብሎ አልተማለበትም እኛ ማኞች ደግሞ መማል አለብን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው በአባትም በእናትም በህይወትም برسولهم عليه الصلاة والسلام أيمالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ما مال لبسوا مع الله سبحانه وتعالى بسموا بالشاي يمال وإن دمو زم يبل الزكاة يتمالبت فدل واونات واو والعاديات واو وهذه تسمى من أحرف القسم ممايا قالت شوف فدلنات والله وبالله وتالله اندمتلا واو الزقاون يتمالبت فدل واونات يتمالبت نجر دقمو ينقر ويصوص قداوچن كفرس قا يميازو نقروش ناتشو صوص نقروش ايه جواب القسم دقمو يفلقان أنا قصة تمل لمن دمالك يمالك بس مكينيات بوهالا متكسر لبك والعاديات واوالج يتمالبت فرسوች አሉ እነዚህ ፈረሶች ደግሞ የተለያየ ባህሪ ያላቸው ናቸው ከዛ በኋላ ለምንድን ነው አላህ በእንደዚህ ነገር ሁሉ የማለው መጨረሻ ላይ ጀዋቡ መልሱ ይነገራል መልሱ ይመጣልሃል قال الله جل وعلا والعاديات ضبحا فرسوች በጣም በሚሮጡበት ጊዜ በሚጋልቡበት ጊዜ والعاديات فرسوች ለጂሃድ የወጡ በጣም ሲፈጥኑና ሲሄዱ ሲሮጡ ضبحا ድምጽን ያወጣሉ ያለከልካሉ አላህ በዚህኛው እየማለ ነው والعاديات በፈረሶች ضبحا በሚያለከልኩበት ጊዜ ማለክ ለከን ይሄ መስደር ነው ضبحا የሚለው መስደር ነው ማለክ ለከን በሚያለከልክበት ጊዜ ከመሮጥ የተነሳ ድምጽን ያወጣል والعاديات የተባለው ብዙ ዑለሞች ያሉበት አልዓዲ የተፈለገበት አልኸይል ፈረስ ነው አሉ ለጂሃድ የሚሄደው ሊዋጋ የሚንቀሳቀሰው ፈረስ ነው አሉ ከፊል ዑለሞች قالوا الابل ግመል ነው አሉ ለሐጅ ለዑምራ ሲሄድ ወይም ደግሞ ለጦርነት ራሱ በፍጥነት እንደሄ ሲንቀሳቀስ ሲነካ እየሮጠ የሚያወጣው ድምጽ ضبحان ይባላል አሉ والعاديات ضبحا ይሄ አንደኛው የግመል ወይም ደግሞ የፈረስ መገለጫ ነው والعاديات ضبحا ፈረስ በሚያለከልክበት ጊዜ ድምጽን በሚያወጣበት ጊዜ በዚህ ይምላሉ አለ فالموريات قدحا ሙሪያት የሚባለው ማቀጣጠል ነው قدحا እሳትን ይሄ ደግሞ የምታዩ ከሆነ ፈረስ እየፈተነ
የሚሮጥ ከሆነ በጥፍሮቹ መሬትን ሲነካ እሳት ይወጣል ትናንሽ እሳት በእነዚህ እሳቶችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየማለ ነው ፈረሱ እየሄደ ድንጋዮችን እየመታ በጥፍሮቹ መሬትን ሲነካ በፍጥነት የተነሳ ከሱ የሚወጣው እሳት በዛም እምላለው ፈልሙሪያቲ ቀድሃ ይህ ሁለተኛው ጉዳይ ነው አሁን ስለ ፈረስ ነው ፈልሙጊራቲ ሱብሃ አሁንም በዛኛው ፈረስ እምላለው المغيرات التي تغزو العدو ጠላትን የምትወር የሆነችው መቼ ሱብሃን አይ በጠዋት ማለዳ ወቅት ጠላት ተዘናግቶ በሚተኛበት ጊዜ አረሳሱ በጠዋት ፈረስ ተዘጋጅታ ሄዳ እነዛ ጠላቶችን በምትወርበት ጊዜም እምላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህም ሶስተኛው የፈረስ መገለጫ ነው ፈረስ ከሌላ እንስሳ የሚለይበት يعرف الفر والكر ይላሉ ወደፊት መቅደምም መመለስም ይችላል እየተዋጋበት እንዲመለስ ካደረኩ ይመለሳል ወደፊት እንዴት ካደረኩም ያደርጋል በዚህኛው ፈረስም እምላለው ፈልሙጊራቲ በሚወርበት ጊዜ ጠላትን ሱብሃ በጠዋቱ ጊዜ በማለዳ ወቅት በዚህ እምላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فأثرن به نقعا ይሄኛው ፈረስ ወይም ደግሞ ግመልም ካለን ለውጊያ የተዘጋጀው የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚፈጽመው ነገር ምንድነው ጠላትን ሲወር فأثرن به نقعا ይቀሰቅሳል አዋራን በጦርነት ጊዜ ዱሮ ብዙ መሆንክን ለማሳየት አንድ ሁለት ፈረስን ታመጣና መሬትን እንዲሽከረከር ታረጋው አዋራ እንዲያነሳ ታረጋዋል ከሩቅ የሚያየው ጠላት እነዚህ ብዙ ሰዎች ናቸው ብሎ ይረዳል አንድ ሁለተኛው ከአዋራ በጀርባ ያለው ጠላት ውስጥ ያለው ሰዎች ማየት አይችልም በዚህ በኩል ደግሞ ያሉት እነዛን መጉዳት ይችላሉ ኢደን فأثرنا በሚቀሰቅሱበት በሚያነሱበት ጊዜ نقعا አዋራን ያነሳሉ እነዚህ ፈረሶች ይሄ ብቻ አይደለም فوسطن به جمعا በጠላት ጀማዓን ጠላት በተሰባሰቡበት ሁኔታ ላይ ፈረስ ዘላ መካከል ገብታ ትዋጋለች በዚህ እምላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሁኔታ ሁሉ እምላለው እሺ ለምንድነው የተማለው جواب القسم ምንድነው إن الإنسان لربه لكنود ይህ ሁሉ የተነገረክ የፈረስ ባህሪ የጂሃድ ሁኔታ የጦርነት ሁኔታ የተነገረክ ለምንድነው إن الإنسان ሰው የተባለው አካል جنس الإنسان لربه በጌታው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለከኑድ የሚክድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ የዋለውን መልካም ነገርን በሱ ላይ የዋለውን ጸጋዎችን ይክዳል إن الإنسان لربه لكنود ይክዳል
ከነዛ ኒዕማዎች ጠላትን የሚዋጋበት ፈረስን እየተመለከተ ነው። ይህን ነገር ሁሉ ያደረገለትን አምላክን እያስታወሰ ነው። ومع ذلك إن الإنسان سو يتبالو لربه بقيته بالله سقى لكنو يكدال الله بس لا يوالون سقى هلو يكدال إيه بتشاله وإنه على ذلك لشهيد وإنه السوء يا سوي يمكدو على ذلك بالذاب يمكدو نقل لي لا شهيد يمسكران كم يمسكر بتعنى ملكت الله يزدون سقان بمدفن قريا ولان أين ستو سقانو نعمانو مدفن قريا يبتان جورو ستو سقانو نعمانو مدفن قريا دام متبتان أجي ستو نعمانو مدفن قريا نكابتان وإنه على ذلك لشهيد يمسكران أي ያን ወንጀሉን በአላህ ጸጋ መካዱ አልፎ ያን ነገር በአደባባይ ያወጣል። ይሄ ብቻ አይደለም የሰው ባህሪ وإنه لحب الخير لشديد وإنه يا سويه أي سو جنس الإنسان لحب يودل الخير حبتن خير تبارو حبتن الزقا መልካም ነገር አለ خير ተባለው المال ሀብትን ይወዳል እንዴት ውዴታ ለሸዲድ በጣም ይወዳል አይ ይህን ሀብት የሚሰበስበው የሚለፋው ጀነትን ሊገዛበት አይደለም አኺራን ሊገዛበት አይደለም ሰዎችን ሊረዳበት አይደለም ራሱን ዒባዳ ላይ ታህሪን ያጠናክር አይደለም ግን ይህን ሀብት ከመሮ የተነሳ በጣም ከመሮ የተነሳ ለሸዲድ በጣም ይወዳል ይህን ሀብትን በአላህ ተዓላ አያሳልፍም መጥፎ ነገር ይገዛበታል መጥፎ ነገር ይሰራበታል መጥፎ ቦታ ይሄድበታል መጥፎ ነገር ያግዝበታል ሀብትን ከመሮ የተነሳ ይህን ሀብት ኖሮት አኺራ አለብክ በዚህኛው ሀብት ጀነትን ግዛበት ዳዎች ርዳ ሲባል አይ ብሎ ያስተባብላል ነገ ሞቼ እኮ አልነሳም ለምን ምጨነቀው ይላል አላህ ምን አለው أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم آياك منا إذا بعثر بمكسكسبت بميوطابت ጊዜ ما في القبور قبر سيالو ነገር وحصل ما في الصدور قلب سيالو ነገር ግልጽ በሚወጣበት ጊዜ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ጌታ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ነገር ሁሉ ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል ኢንሻአላህ ነገ እንቀጥላለን هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته